कंचन रघुनाथान्वितं तं सजीवम् सावधूतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पदानि सहगण ललिता श्री विशाखान्वितानश्च नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत् कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् वृन्दाये तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्यवते नमो नमः। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुए इनके पद बंदन किए नासत विघ्नयनि। सकल वैष्णव ब्राह्मण भक्त श्रोता एवं भक्तिमती मायदेर चरणे আমার कोटि कोटि नमस्कार। कृपा करि चरण धूलि मस्तके देने गो আমার। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय जय श्री गुरु प्रेमानंद निताय गौर हरि हरि बोल। जय जय श्री राधे राधे। समुपस्थित भक्तवृंद एवं स्नेहमयी मातृमंडली आमादेर परम सौभाग्य जे आमरा पूर्वेर न्याय आजकेও এই भागवत कथा भक्त चरित्र कथा हरिकथा श्रवणेर सुयोग पेয়েছি। आज गतकाल गत 3 दिन মানে কোনো কারণবশত হয়নি, তবে যাই হোক আবার প্রভুর কৃপা হয়েছে, আবার আজকে আমরা শ্রবণের সুযোগ পেয়েছি। জয় রাধে। দেখুন শাস্ত্র বলছেন যে দুর্লভ মানুষ দেহ দেহিনাম ক্ষণভঙ্গুরঃ তত্রাপি দুর্লভম মন্যে বৈকুণ্ঠ প্রিয় দর্শনম। বলছেন যে মানব শরীরটাই যে আমরা মানব দেহটা পেয়েছি বড় দুর্লভ দেহ। এটা আমরা খুব মনে মনে করব যে আমরা খুব সরলভাবে পেয়ে গেছি, খুব অল্পতে পেয়ে গেছি। না, 84 লক্ষ যোনি ভ্রমণের পর মানব শরীর পাওয়া যায়, তবে তাতেও কোনো নিশ্চয়তা নেই। সেই রকম কর্ম সেই রকম পুণ্যফল থাকলেই কিন্তু মানব শরীর পাওয়া যায়। তাই এই মানব দেহটা বড় দুর্লভ। দুর্লভ কেন বলছেন না, আমরা এই যে এই জন্মটা পেয়েছি, এই দেহটা পেয়েছি, বহু রকমের পশু কীট পতঙ্গ স্থাবর জঙ্গম নানা রকম যোনি আমরা ভ্রমণ করে এসেছি। তারপরে ভগবান দেখলেন কি যে যখন সব পাপ দূরীভূত হয়ে গেল তখন কিন্তু এই মানব শরীরটা দিয়েছেন। কেন না, এই মানব শরীরটা যখনই যে পাবে তা সেটা ভগবান দিয়েছে কিসের জন্য? যে আমার ভজনা করবে, আবার পরে আমাকে পাবে, আমার কাছে থেকে আমি তাদেরকে মানে সৃষ্টি করে দিলাম অন্যান্য জনিতে, তারপরে কিন্তু আবার যেন আমার কাছে সে ফিরে চলে আসে।